मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंदु आमे नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिबा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 124। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम खुर्दा जटणी मातृ प्रसाद भाई को अनुरोध करुचु। भाई आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। Savitri, Part 1, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 3, The Glory and the Fall of Life, page 124. An inspiration and a lyric cry. The moments came with ecstasy on their wings. Beauty unimaginable moved heaven bare. Absorbed from boundaries in the vast of dream. The cry of the birds of wonder called from the skies. To the deathless people of the source of light. Creation leapt straight from the hands of God. Marvel and rapture wandered in the ways. Only to be was a supreme delight. Life was a happy laughter of the soul. And joy was king with love for minister. The spirit luminousness was bodied there. Life's contraries were lovers or natural friends. And her extreme keen edge of harmony, indulgence with a tender purity came, and nursed the God on the maternal breast. There none was weak, so falsehood could not live. Ignorance was a thin set protecting light. Imagination the free will of truth. Pleasure a candidate for heaven's fire. The intellect was beauty's worshipper. Strength was the slave of calm spiritual love. Power laid its head upon the breast of bliss. There were summit glories inconceivable. Autonomies of wisdom, still self-rule, and high dependencies of her virgin son, illumined theocracies of the seeing soul, thrown in the power of the transcendent ray, a vision of grandeur, a dream of magnitudes, in sun-bright kingdoms moved with regal gait, assemblies crowded senates of the gods, life's puissances reigned on seats of marble wheel, high dominations and autocracies, and laurel streams and armed imperative mights. All objects there were great and beautiful. All beings wore a royal stamp of power. Ma. धन्यवाद भाई। बहुत सुस्पष्ट पठन। एत आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय है कार्यक्रम रे कार्यक्रम को आहुरी भक्तिमय परिवेश सृष्टि करदेवा माँ और प्रभु चरण कमल रे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम भुवनेश्वर वंदिता आपा को अनुरोध करुचु। बेबी अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां को चरणार बिंदरे अर्पण करंतु। আজি हृदय मंदिरे प्रवेशी प्रभु हे मुक्ति प्रदीप दिय जानी। আজি हृदय मंदिरे प्रवेशी प्रभु हे मुक्ति
प्रदीप दियो जाने अपसरी जाओ अज्ञान तम अपसरी जाओ अज्ञान तम ज्ञान लोक तहि जाओ भरे আজি हृदय मंदिरे प्रवेशी प्रभु हे मुक्ति प्रदीप दियो जाने আজি हृदय मंदिरे प्रवेशी प्रभु हे मुक्ति प्रदीप दियो जाने मस्तक मोर नत हेउ प्रभु दर्पहंकार जाऊ सरे अंतर हेउ कामना वासना लोभ मोह क्रोध जाऊ जड़े मस्तक मोर नत हेउ प्रभु दर्पहंकार जाऊ सरे अंतर हेउ कामना वासना लोभ मोह क्रोध जाऊ जड़े ईर्षा द्वेष तिले हे न रहु ईर्षा द्वेष तिले हे न रहु दुश्चिंता सब जाओ टळे আজি हृदय मंदिरे प्रवेशी प्रभु हे मुक्ति प्रदीप दियो जाने আজি हृदय मंदिरे प्रवेशी प्रभु हे मुक्ति प्रदीप दियो जाने निष्काम हेउ उपासना मोर भक्ति मो हेउ महाबली धोई दियो सबु पाप राशि मोर मो दुई आखिरो लोह ढाली निष्काम हेउ उपासना मोर भक्ति मो हेउ महाबली धोई दियो सबु पाप राशि मोर मो दुई आखिरो लोह ढाली सिक्त कर हे तिक्त हृदय सिक्त कर हे तिक्त हृदय करुणार बारिझर ढाळे আজি हृदय मंदिरे प्रवेशी प्रभु हे मुक्ति प्रदीप दियो जाने আজি हृदय मंदिरे प्रवेशी प्रभु हे मुक्ति प्रदीप दियो जाने अपसरी जाओ अज्ञान तम अपसरी जाओ अज्ञान तम ज्ञान लोक तहि जाओ भरे আজি हृदय मंदिरे प्रवेशी प्रभु हे मुक्ति प्रदीप दियो जाने আজি हृदय मंदिरे प्रवेशी प्रभु हे मुक्ति प्रदीप दियो जाने मुक्ति प्रदीप दियो जाने मुक्ति प्रदीप दियो जाने मुक्ति प्रदीप दियो जाने मुक्ति प्रदीप
दिया जड़े। धन्यवाद अपा आपणकर प्रार्थना व्यर्थ जीवनी आपण जहाँ समस्त प्रार्थना कर प्रभु माँ का चरण कमल से निश्चय त्याई हम कहीं श्री अरविंद गोटे कथा कहले गोटे प्रार्थना गोटे महत् कार्य गोटे सुचिंता मनुष्यर शक्ति को परात्पर शक्ति सहित सम्मिलित कर दी थाए। आपण से भली प्रार्थना कर आम भितर जो रही कुसंस्कार लोभ मोह माश्चर्य निश्चय अपसरी जीव ये प्रतिश्रुति प्रभु माँ आमको देइचंती आमे ताको आमे आउ विशेष दिन आउ जाबड़ी धरी रही परिबा नहीं से मद मोह आश्चर्य कामना वासना अतीतर कथा सबू आमको सबू आमे ताको बहुत दिन हला जाबड़ी धरी किंतु से बेसी दिन रहिब नहीं ता बंधन आम निश्चय मुक्ति हो जावा। आपनकर प्रार्थना स्पष्ट अनुमय होची जे प्रभु आम निश्चय प्रभु माँ आमको से जिनस आमको मुक्ति देवे। धन्यवाद बापा आपण सुंदर सुंदर ये प्रार्थना सुललित कंठरे प्रभु माँ चरण कमल अर्पण करूँ आम समस्त को प्रभु माँ चरण कमल उन्मिलित रखि था बापा बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय आम कार्यक्रम गोटे सुंदर विषय आलोचना करुचे जार कि गोटे पाठ सरी द्वितीय पाठ आम आज करवा ता हूँ अतीत बंधन रु मुक्ति फ्रीडम फ्रॉम पास्ट तार द्वितीय भाग रोची पार्ट 2 जहाँकि आलोचना करुचंती आमर बरगढ़ रमेश भाई को अनुरोध करवा आज जो रही आलोच्य विषय आलोचना करने को रही जो विषयटी हूँ अतीत बंधन रु मुक्ति तार द्वितीय भाग भाई को अनुरोध करवा भाई आलोचना जारी रखंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज एस्पिरेशन पाठचक्र रे एक सुंदर दिव्य संध्या रे ऑनलाइन कार्यक्रम माध्यम रे अंशग्रहण करिथिबा समस्त स्वतः सम्माननीय भाई भौणी माने समस्त पाठचक्र मानक जोग देथिबा भाई भौणी मानकु श्रद्धा शुभेच्छा एवं नमस्कार। भाई भौणी माने आमे गत पाठचक्र रु गोटे विषय आलोचना करुथिले फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट अतीतर श्रृंखल रु मुक्ति अतीतर बंधन रु मुक्ति बा स्वाधीनता एवं ए प्रसंग रे आमे माँ श्री अरविंद लेखनी रु आमे किछि आलोचना करिछे एवं भाई भौणी माने मूलतः आमर जहाँ आलोचना हितिला गत पाठचक्र रे आमे देखिले काल चक्र समयर चक्र तीनोटी स्रोत देई तीनोटी पर्याय देई गतिपथ देई गति करे तार एक अतीत थाए तार एक वर्तमान थाए तार एक भविष्य थाए किंतु मनीष पाखरे किछि अतीत किछि वर्तमान एवं किछि भविष्यतर कथा थाए किंतु जे शाश्वत चिरंतन परम जे भगवान कर अवतार से जेते बेले ए सृष्टि को आसंती मनीष शरीर धारण करी तो तांको पई ना अतीत थाए ना वर्तमान थाए ना भविष्य थाए से अतीतर भी थांती वर्तमान भी थांती भविष्य भी थांती एवं से अतीत वर्तमान एवं भविष्य ऊर्ध्वरे रही एक शाश्वत चिरंतन चेतना रे रही एक चिरंतन अवतार भाव कार्य करती। तथापि आमे वर्तमान जो स्थिति रे अच्छे भाई भौणी माने आमको ए प्रसंग रे जो अतीतर किछि बंधन अच्छी अतीतर जो धार्मिकता अच्छी अतीतर जो औपचारिकता अच्छी तो से सबुरु आमको मुक्त हेबार आवश्यकता रही। ए प्रसंग रे आमे गत थर अनेक कथा आलोचना करथिले जे बेले बेले मनीष अतीत को बहुत भल पाए अतीतर भल जिनस को भल पाइबा किछि मंद नुहे किंतु अतीतर एभली किछि जिनस को भल पाइबा ताकू जाबुड़ी धरिबा ताकू आंतरिकतार सहित ग्रहण करिबा
ଯଦ୍ୱାରା ନିଜ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମଣିଷ ଯାହା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଅନ୍ତତଃ ତାହା ହିଁ ପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ଯଦି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଅତୀତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ନ ଧରି ଯାହା ଆମକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଅଗ୍ରଗତିରେ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗଧାରାରେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଜୀବନ ହେଉଛି ଚେତନାର ଏକ ଯାତ୍ରା। ଚରୈବତୀ ଚରୈବତୀ ଚରଣମୟେ ମଧୁବିନ୍ଦନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜୀବନର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗମନ। ଆମେ କେହି ଅଟକି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ବାଟରେ ଅଟକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ମରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷର ଆସ୍ପୃହା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଅଗ୍ରଗତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତ ଜୀବନ ଏକ ଯାତ୍ରା। ଚିରନ୍ତନ ଚେତନାରୁ ଚିରନ୍ତନ ଚେତନା ଅଭିମୁଖେ ଏହା ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଯାତ୍ରା। ଜୀବନର ଯେଉଁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ବାର୍ଥ, ଗ୍ରୋଥ, ଡିକେ, ଡେଥ୍, ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, এই 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜୀବନ ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜୀବନ ରହିବ। ଜନ୍ମରେ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା, ମୃତ୍ୟୁରେ ଜୀବନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ନା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁନରାଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ମୂଳତଃ ଏହି କଥାରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାଟା ନେବା ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ଭଳିଆ କାମ କରୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ବା କରିବା ପାଇଁ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଉତ୍ତରଣର ବା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଅଗ୍ରଗତିର ଯାତ୍ରା, ସେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗତ ଥର କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସିଂହାସୁରୀ ମିଶର ଦେଶର ମଣିଷକୁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବି ଯାଉଛୁ, ଜୀବନ ଏକ ରାସ୍ତା, ଜୀବନ ଏକ ପଥ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତିଟି ପଥରେ ସେହି ପ୍ରକାର ସିଂହାସୁରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଣିଷ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ମଣିଷ ଯଦି ଅତୀତର ବନ୍ଧନରୁ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଧର୍ମୀ ଏକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜଗତ, ନୂଆ ଜୀବନର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସାକାର ହେବ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହାଇଣ୍ଡ ହିମ୍ all the past of his own race and humanity and of himself. Every human being, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ତା ପଛରେ ବା ତା ସହିତ ହୋଲ୍ଡସ୍ ବା ଧରି ରଖିଥାଏ କ'ଣ? ତା ଜାତିର ବା ମାନବ ଜାତିର ଏବଂ ନିଜର, of his own race, ନିଜ ଜାତିର, of humanity ବା ମାନବିକତାର ବା ମାନବ ଜାତିର, and of himself ବା ନିଜର, ସବୁକିଛି ଅତୀତକୁ ସେ ନିଜେ ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତି କରି ରଖିଥାଏ। ନିଜର ଅତୀତକୁ ସାଇତି ରଖିଥାଏ, ନିଜ ଜାତିର ଅତୀତକୁ ସାଇତି କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ହ୍ୟୁମାନିଟି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତୀତକୁ ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, these 3 things determine his starting point. ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗତ ଥର ଏଇଟା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥିଲା ସଂକ୍ଷେପରେ। ଏଇଠୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ନୂଆ କଥା କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପସଂହାର କରିବା। These 3 things determine his starting point. ତ ତାର ଯେଉଁ ନିଜ ଜାତିର ବା ନିଜ ଚେତନାର ବା ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅତୀତ ଥିଲା, ଅତୀତର ସଂସ୍କାର, ଅତୀତର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ, ତାକୁ ନେଇକରି ମଣିଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା ଜୀବନର ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
and pursue him through his life's progress ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅତୀତର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରାର ସେ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା ଆରମ୍ଭ ଜାଗା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ରେସ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାର ଦୌଡ଼ଟା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତ ସେ ପ୍ରକାର ଏଇ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥର ଆରମ୍ଭ ତାହା ସ୍ଥିର କରେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ଅନେକ କିଛି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ କାହାଣୀ ବା ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଭଳିଆ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି ଯେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷି ସାଧକ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିବା ଅନେକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାତ୍ର 10-12 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ତ ସେତେ କିଛି ମୁଁ ମାନେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରଦ ତୁମେ ନିଅ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଅ ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ସଫଳତା ତ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନାରଦ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କୁ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ଟି ଦିଶୁଛି ତ ଏ ପାହାଡ଼ଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଏବଂ ତାପରେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦୂରରୁ ସେ ପାହାଡ଼ଟା ଯେମିତି ତରୁ ତୃଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଥିଲା, ପ୍ରକୃତିରେ ତାର ସତ୍ୟତା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ସେ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଅନେକ କିଛି ଅସ୍ଥି ଅଛି, ମଣିଷର କଙ୍କାଳ ଅଛି। ତାପରେ ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପଥରରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମଣିଷର ଅସ୍ଥିରେ ତିଆରି କଙ୍କାଳରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାହାଡ଼। ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତିରେ ପାହାଡ଼ଟା କ'ଣ, ଏଇ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏ ପାହାଡ଼ ନିକଟକୁ ଆଣିଲ? ଏବଂ ନାରଦ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଧ୍ରୁବ ତୁମେ ଏଇଟା ଯାହା ଦେଖୁଛ ଏ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳର ପାହାଡ଼, ଏ ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ହେଉଛି ତୁମର। ଧ୍ରୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଅତୀତରେ ତୁମେ ଯେତେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଆସିଥିଲ, ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛ ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଶରୀରର କଙ୍କାଳ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏବଂ ସେଇ କଙ୍କାଳରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଏ ପାହାଡ଼ଟି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଧ୍ରୁବ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ଏଇ 12 ବର୍ଷ ବା 14 ବର୍ଷ ବା 10 ବର୍ଷ ଯୋଉ ବର୍ଷ ବି ହଉ, ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାହା କିଛି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କଲେ ତାହା ମାତ୍ର ଏଇ 12 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାର କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥିଲା ଅତୀତରେ କେତେ କେତେ ଜନ୍ମ ସେ ନେଇଛି, କେତେ କେତେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି, କେତେ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛି, କେତେ କେତେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିଛି ବା ସାଧନା କରିଛି। ଆମେ ବି ଜାଣୁନା କି ନିରଦ ବରଣ ହେଲେ, ଚମ୍ପକଲାଲ ହେଲେ ବା ଆଉ କିଏ ହେଲେ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, ତ ସେମାନେ ହୁଏତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ କେତେଟା ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ପଥରେ ଆମର ଅତୀତରେ ଆମେ କେତେ କେତେ ପଥ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ। ହୁଏତ କୋଉ ଜୀବନରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଥା ହେଇଥିଲା, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ରାଜିନାମା ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଇଥିଲା, ମା କଥା ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଜି ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଇଛୁ ବା ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ତ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତୀତର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି, এই ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ
ମାନେ ବାଣୀରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ସେ କାଳପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ମାନେ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଯେ ଦୁଇଟି କଥା ହେବ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ାର କଥା ହେବ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ। ଏବଂ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟିଂ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍, ହି ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍ ବି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତ ସେ କାଳପୁରୁଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ସେ କାମଟି ହୁଏ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଅତୀତର ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅତୀତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। and he is creating the world that shall be। ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିଟି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ବା ଯେଉଁ ନୂଆ ଜଗତଟି ଆସିବ, ତ ସେ ନୂଆ ଜଗତକୁ ସେ ପରଦା ପଛପଟରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ଥର ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ଫ୍ରମ ଦ ଓଲ୍ଡ ସେଲ୍ ରାଇଜ୍। এই ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ପୃଥିବୀର ନବଜନ୍ମ ହେବ, ନବକଳେବର ହେବ। ମଣିଷର ନବଜନ୍ମ ହେବ, ନବକଳେବର ହେବ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ମଣିଷ ଭୁଲିଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତା ପାଇଁ ଏକ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ। ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ମଣିଷ ଚିରନ୍ତନ ଚେତନାରେ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳପୁରୁଷ ବା କାଳଚକ୍ରର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ଯେ ଅତୀତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ନୂଆଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ କମନ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମେ କରୁ। ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ କମନ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଅତି ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଅଛୁ, ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁ ବା ଭୁଲ କରୁ। ଏବଂ ସେ ଭୁଲଟି କ'ଣ, ହୋଲ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ପାଷ୍ଟ। ଆମେ ଅତୀତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ହେ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛି। କାରଣ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲ, ଏବେ କିଛି ଦିନ ତୁମର ଆସିବାରେ ମାନେ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ବା କିଛି ଦିନ ହେଲା ତୁମେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ ମୋର ଅମୁକ ହେଲା, ସମୁକ ହେଲା, ଘରେ ପୁଅର କ'ଣ ଥିଲା, ଝିଅର କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ମୁଁ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଇ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ବଗିଚାଟି ଅଛି ସେ ବଗିଚା ପାଖକୁ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛକୁ ନିଜେ ଗୁରୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଜୋରରେ। ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍କାର କଲେ, କିଏ ଅଛ ଆସ, ମତେ ଗଛଟା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଛାଡୁନାହିଁ, ମତେ ଗଛର ବନ୍ଧନରୁ ବା ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମତେ ମୁକ୍ତ କର। ଶିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୁରୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ? ସେ ନିଜେ ଗଛଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଜୋରରେ ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆସ କିଏ ମତେ ଛଡ଼ା ବା ମାନେ ଏଇ ଗଛ ଯୋଉଟା ମତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ତାର ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ବା ତାର ବନ୍ଧନରୁ ମତେ ମୁକ୍ତ କର। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହସି ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ତ ନିଜେ ଧରିଛ ସେ ଗଛକୁ, ତୁମେ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତୁମେ କାହିଁକି ଗଛକୁ ଧରିଛ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରୁଛ ମତେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତାପରେ ଗୁରୁ ସେ ଗଛଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଷ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମର ମାନେ କଥାଟି ସେଇଆ ଏବଂ ତୁମର କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ବନ୍ଧନରେ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଉ। ପିତାମାତା ପ୍ରତି ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଆସକ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଧନ ଆମେ ନିଜେ ଧରିଥାଉ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାଠାରୁ ମାନେ ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତୁ। ସେ ଗଛଟା ଯେମିତି ଧରି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଧରିଛି, ସେମିତି ଆମର ଯାହା କିଛି ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ତ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ତ ଅତୀତଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ବୋଲି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି।
ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ଅତୀତର ଧାର୍ମିକତା, ଅତୀତର ଯାହା କିଛି ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔପଚାରିକତା ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିଜିଅସିଟି ବା ଧାର୍ମିକତା, ତାପରେ ମୋରାଲିଟି ବା ନୈତିକତା, ସବୁକିଛି ମଣିଷ ନିଜେ ସେ ଜାବୁଡି ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ମଣିଷକୁ ତାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟୁ କିପ୍ ଦ ମେମୋରି ଅଫ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ୟୁ। ଅତୀତର କୌଣସି ସ୍ମୃତି, ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଯଦି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ଯିବା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟୁ କିପ୍। ତୁମେ ତାକୁ ଜାବୁଡି ଧର, ତାକୁ ରଖ ଯଦି ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବଟ୍ ଇଟ୍ should not prevent you from going forward। କିନ୍ତୁ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ ଏହା it should not prevent you, ତୁମକୁ ଏହା ଅଟକେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା ଏଇଟା ତୁମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବା କଥା ନୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଧନ ବା ଶୃଙ୍ଖଳ ଛିନ୍ନ କରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଗତ ଥର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରୁଛି ଯେ ମା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଯାହା କିଛି ଧର୍ମ ଅଛି ବା ଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମସଜିଦ ଅଛି, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ବା ଯାହା କିଛି ରିଚୁଆଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବେ ଦଶହରା ସମୟରେ ଦଶହରା ପୂଜା କରାହେଲା, ବଡ ବଡ ପେଣ୍ଡାଲ ତିଆରି କରାହେଲା, ପ୍ରସେସନ ପାଇଁ ବଡ ବଜେଟ ହେଲା ଏବଂ ଡିଜେ ବାଜା ବାଜୁଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସେସନ କରୁଥିବେ। ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ଥିବେ ସେମାନେ ଟ୍ରକ୍ ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛପଟେ ଥିବେ, ଯାଇକିରି ମାନେ କେନାଲରେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଚାଲିଛି, ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଭଳିଆ ଆମର ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯାହା କିଛି ଧର୍ମ ନାଁରେ, ଧାର୍ମିକତା ନାଁରେ, ପୂଜା ନାଁରେ, ପାର୍ବଣ ନାଁରେ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଏମିତି ବଜେଇ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ଜୋରରେ ବଜା ହଉଥିବ, ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ କଣ ସତରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ? ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ବା ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ହୃଦୟର ଗଭୀର ନୀରବତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଘଣ୍ଟ ବଜେଇକିରି ଢୋଳ ପିଟିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଯେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟିଚିଂ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ପାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହଲ୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଧାର୍ମିକତା ଏଇଟା ଅତୀତର ଏବଂ ଏହା ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟିଚିଂ ଇଜ ଦ ଟିଚିଂ ଅଫ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଶିକ୍ଷା ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ଚେତନା, ଯାହା ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବା କଣ କରେ, ଇଟ୍ ଇଲୁମାଇନ୍ସ ଦ କନସିୟସନେସ। ଏହା ଆମର ଚେତନାକୁ କଣ କରେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରେ, ଉଦ୍ଭାସିତ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଶକ୍ତି। ମୁଁ ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା ଏଇଟା, ମାଙ୍କ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଲେ ବା ଧରିଲେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି ମଣିଷ ବୁଝେ ନା। କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଧାର୍ମିକତାର ବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ ରିଲିଜିଅନ ଇଜ ଓଭର। ଧର୍ମର ଯୁଗ ସରିଗଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭର ସନ୍ତକ ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ ବିଗିନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱିଥ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ କନସିୟସନେସ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ଆସିବ, ଅଧର୍ମ ଧର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଘୃଣା ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରମ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆମ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ,
आमे काली प्रतिदिन शह शह माने अनेक पद कथा असत्य कहूतिले जदि एबे आमर असत्य कहिबा कमी जाईछि काली आमे हुए तो काहाकू देखुतिले घृणा करूतिले रागी जाउतिले एबे जदि आम भितरे किछि घृणा कमी जाईछि राग बा क्रोध अभिमान कमी जाईछि लोभ मोह ईर्षा द्वेष मद आश्चर्य ए गुण गुड़ाक कमी जाईछि ता बदल रे जदि सत्य शांति दया क्षमा भ्रातृभाव अन्य मान को श्रद्धा करिबा भल पाइबा ई प्रकार भावटी जदि आम भितरे जागृत होउछि निश्चित भाव रे आमे भितरे भितरे अतीतर बंधन मुक्त होई धार्मिकतार बा नैतिकतार बंधन मुक्त होई आमे अंतत भविष्य आध्यात्मिकतार पथरे यात्रा भितरे आरंभ करिदेवार सूचना टिकियो मिलुछि निश्चय किंतु से प्रकार आरंभ आमको करिवार आवश्यकता अछि एवं सेति पई मां कहिले द नीडेड चेंज इज टू चेंज वन सेल्फ वर्तमान समय आवश्यकता हेउछि द नीडेड चेंज सबठारो जो आवश्यक परिवर्तन होउछि टू चेंज वन सेल्फ निजे निजको परिवर्तन करिवार कथा जेमति कुआ जाय जे मनुष्य माने केजाणी काहेकि अन्य मानक परिवर्तन कथा चिंता करंती पृथ्वीर परिवर्तन कथा चिंता करंती समाजर परिवर्तन कथा चिंता करंती किंतु विडंबनार कथा हला से माने निजे निजको निजे परिवर्तन करिवा कथा चिंता करंती नहीं अतीतर दोष माने अन्य मानकर दोष त्रुटि को देखंती निज भितरर दोष त्रुटि को देखंती नहीं निज भितरर दोष त्रुटि को आविष्कार करिवा हेउछि सर्वश्रेष्ठ आविष्कार निजको निजे आविष्कार करिवा हेउछि सर्वश्रेष्ठ आविष्कार निजको निजे भल पाइबा हेउछि सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ भल पाइबा आत्मज्ञान हेउछि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वधर्म हेउछि सर्वश्रेष्ठ धर्म स्वधर्म अर्थ हेउछि आत्मार धर्म एवं निजर जो स्वाधीनता बा फ्रीडम स्व अधीनता स्वाधीनता निजर जो प्रकृत चेतना चिरंतन चेतना बा आत्मार धर्म से आत्मार धर्म पालन करी तार विरोधी सबु तत्व को भाव को बा चेतना को जदि आमे प्रत्याख्यान करि पारिले बा तार बंधन मुक्त होई पारिले ताही हेब प्रकृत स्वाधीनता बा फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट आमे आलोचना करिवा ए प्रसंग रे एवं मां कहउचंती बेस्ट इज नॉट टू हैव एनी प्री कन्सेप्ट आइडियाज सबुठारु सर्वोत्तम हेब तो जेते बेले आमे चेतनार अग्रगति पथरे जाउछे बा जीवन यात्रा पथरे आमे जाउछे हमर कोनोसी गुटे प्राक धारणा किछि रहिबो नाही प्री कन्सेप्ट आइडिया जे मोर माने अतीतरे अमुक अमुक थिला आम पूर्व पुरुष माने अमुक पूजा करूथिले अमुक गोत्र थिला आम घर रे एमती एमती होउतला कुलगोत्र तो एटा हमर परंपरा को बजाय करी माने रखिबार दायित्व मोर तो ई प्रकार अतीतरे अमुक अमुक थिला तो ये सब प्री कन्सेप्ट आइडिया गुडा को नेगिरी आमे आकु जाई परिबा नै तो सेति पई मां कहिले बेस्ट इज नॉट टू हैव एनी प्री कन्सेप्ट आइडिया एवं ए प्रसंग रे से कहउचंदी केतेरा इंपोर्टेंट कथा डू नॉट क्लिंग टू द पास्ट क्लिंग ओनली टू द इटर्नल तुमे अतीत को जाबुडी धर नहीं केवल शाश्वत को जाबुडी धर एवं तुमे आगो को चलो एवं ए प्रसंग रे मां कहिले जे आमे काहे कि एते ज्ञान थाई मध्य एते शास्त्र थाई मध्य एते कथा जानिला परे मध्य आमे काहे कि अतीत को जाबुडी धरू मां कहिले वी क्लिंग टू द पास्ट फॉर वांट ऑफ फेथ इन द फ्यूचर वी क्लिंग टू पास्ट आमे अतीत को जाबुडी धरू बा अतीत को धरी रखि थाऊ तार एकमात्र कारण हैला फॉर वांट ऑफ फेथ इन द फ्यूचर कारण आम पाखरे भविष्यत संपर्क रे बा भविष्यत प्रति विश्वास न थाए जे श्री अरविंद हेउछंती भविष्यतर ए पृथ्वीर नवजन्म हेबो ए पृथ्वी भगवान को एक सुदृश्य उद्यान बाटिका परिणत हेबो मनीष भगवान हेबो अतिमानस दिव्य जुग आसीबो मनीष एक मध्यवर्ती सत्ता से देवमानव हेबो से अतिमानव हेबो तो ई प्रकार जो माने कथाटी अछि भविष्यत पई जे ज्योतिर्मय माने गोटे भविष्यत अछि तो से ज्योतिर्मय भविष्यत संपर्क रे हमर जो विश्वास तार अभाव जोगु ही आमे अतीत को जाबुडी धरि थाउ वी क्लिंग टू आवर ओल्ड आइडियाज मां कहउचंती वी क्लिंग टू आवर ओल्ड आइडियाज अतीत को जाबुडी धरिबा अर्थ हैला अतीतर समस्त आइडियाज बा धारणा को जाबुडी धरिबा आवर ओल्ड ट्रेडिशंस अतीतर समस्त प्रथा परंपरा
या भितर सब अच्छी धार्मिकता इत्यादि जहाँ कथा थिला अतीतर समस्त को बा भाव को आम जाबुड़ी धरी था एंड टू दिस ओल्ड वर्ल्ड एवं सामूहिक भाव में कहवा गले आम ये पुराना जगतर सब गुण धर्म को जाबुड़ी धरी था which must disappear and we are afraid एवं माँ कहले सबू किंतु पुराना जगतर सबू किसी डिसापियर बा अदृश्य हबार आवश्यकता रही बट वी आर एफ्रेड किंतु आमे भय करू काले आमर किसी असुविधा हो आमे जदि किसी अतीतर आमर जो जे थिले माने कुल देवता बा कुल देवी बा आमर जहाँ जहाँ किसी थिले देवदेवी माने जहाँ अतीतर आमर पूर्वपुरुष माने समस्त को पूजा करुथिले आमे पूजा करुथिले मंदिर जाउथिले मस्जिद जाउथिले हुए तो सेमान को छाड़ी देले एवं माँ श्री अरविंद को धरिले बा नुआ चेतना को आमे धरी भविष्यत अभिमुखे यात्रा आरंभ कले हुए तो आमर किसी क्षति हेबो बा आमर किसी असुविधा हेबो तो सेति पे माँ कहउछंती जे आमे निश्चित भाव में अतीत को छाड़ी से बंधन मुक्त होई आग को जीवार आवश्यकता अछि एवं ए प्रसंग रे आउरी किसी सुंदर कथा माँ कहउछंती टिके 2-4 लाइन से प्रसंग रे आलोचना करूची माँ कहले जे ऑल स्टडीज और in any case the greater part of studies consist in learning about the past मनुष्यर बा आम मानकर असुविधाटा कोठी रही जे वर्तमान सुधा जहाँ माने रिसर्च बा गवेषणा करा है जहाँ किसी मनुष्य अध्ययन करिछि तार अध्ययन रो ग्रेटर पार्ट बा सबुठारो बड़ अधिकांश भाग का ऊपर कंसिस्ट करूछि इन लर्निंग अबाउट द पास्ट अतीतर इतिहास बाबर अनेक कथा माने पृथ्वीर इतिहास भारतर इतिहास ओडिशार इतिहास मानव जातिर इतिहास तो अतीत संपर्क रे ज्ञान आहरण करिबा जानिबा पई आमर अधिकांश समय एवं अधिकांश आमर श्रम विनियोग होईछि कोन पई इन द होप दैट इट विल गिव यू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट तो आमे अतीत संपर्क रे काहे कि एते अध्ययन करिछे एवं अतीत संपर्क रे जानिबा पई आमे काहे कि एते समय विनियोग करिछे इन द होप दैट को आशा रखी दैट इट विल गिव यू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट कारण अतीत कथा जानिले आमे वर्तमान संपर्क रे आमे गोटे बेटर अंडरस्टैंडिंग बा गोटे अधिका किछि माने वर्तमान संपर्क रे हमर ज्ञान हासिल करि परिबा कारण अतीत को न जानिले आमे वर्तमान कारण अतीतर भित्ति ऊपर वर्तमान अछि एवं तापर आमे भविष्य को यात्रा करिबा तो से दृष्टि माँ कहले बट इफ यू वांट टू अवॉइड द डेंजर दैट द स्टडीज मे क्लिंग टू द पास्ट दैट द स्टूडेंट्स मे क्लिंग टू द पास्ट एंड रिफ्यूज टू लुक टू द फ्यूचर यू मस्ट टेक ग्रेट केयर टू एक्सप्लेन टू देम दैट the purpose of everything that happened in the past was to prepare what is taking place now and that everything that is taking place now is nothing but a preparation for the road towards the future ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଣୀ ଥିଲା CWM ର collected work of the mother ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ତାକୁ ଆଉ ପାଠ କରୁ ନାହିଁ यार जो सारांश এই মেসেজ রে মা कहउछंती जे आमे अतीत संपर्क रे अध्ययन करी करी अनेक समय बितेइछे यार अर्थ हैला वर्तमान संपर्क रे अतीतटा अंतत गोटे स्पष्ट धारणा देबो किनु पिला माने जदि या भितरे केवल निजकु संकेंद्रित करिवे ताहेले असुविधा कोन हेबो जे सेमाने भविष्यत रही पारिबे नाही एवं भविष्य जो माने गोटे ज्योतिर्मय दिव्य भविष्य आम समस्त अपेक्षा करिछि तो सेथि लगी आम समस्ते पूर्णांग शिक्षा प्रसंग रे जानिछे माने वी आर नॉट हियर टू डू व्हाट अदर्स डू अन्य माने जहाँ वर्तमान सुधा करिसंती आमे ताकू आहुरी सुंदर भाव रे करिबा पई ना वी आर हियर टू डू व्हाट अदर्स कैनॉट डू अन्य माने जहाँ करि परिबे नाही आमे से प्रकार गोटे काम करिबा पई अछि बिकॉज दे डू नॉट हैव द आइडिया दैट इट कैन बी डन कारण सेमान को पाखरे से धारणा नाही
ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଅଛୁ ଯେ we are here to open the door of future for the children who belong to future। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଅଛୁ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ରିପିଟ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତୀତର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନର ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ତ ସେଇ ପଥଟି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ପଥ ଏବଂ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ସନଲିଟ୍ ପାଥ୍, ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକିତ ପଥ। ଏବଂ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଅତୀତର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ମାନେ ହେଇକିରି ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ତ ସେ ପଥଟି ହେଉଛି ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥ ବା ସନଲିଟ୍ ପାଥ୍। 3 ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅଛି ବା ପଥ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାରର ପଥ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଆଲୋକର ପଥ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥ ଅଛି ଯୋଉଟା ସନଲିଟ୍ ପାଥ୍ ବା ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥ। ସବୁଟା ଯାକ ସମାନ କଥା ନୁହେଁ। ଅନ୍ଧକାରର ପଥରେ ଆମେ ଅନେକ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ଏବଂ ସେ ଆଲୋକରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଟିକେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ପ୍ରକାଶର ପଥ ନୁହେଁ ବା ଆଲୋକର ପଥ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସନଲିଟ୍ ପାଥ୍ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକିତ ପଥ ବା ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥ। ସେ ଅତିମାନସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲାଣି, ଅତିମାନସ ଚେତନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 40 ବର୍ଷ କାଳ ତପସ୍ୟା କରି ଧରାବତରଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜୀବନ ବା ନୂଆ ଜଗତର ପଥ ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ଚେତନା ସ୍ନାତ, ଅତିମାନସ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକ ସ୍ନାତ ବା ଆଲୋକିତ, ତ ସେହି ପଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତୀତର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ସେଇଟା ରାସ୍ତା ହେବ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନେ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ମୋଲ୍ଡସ, ବ୍ରେକ୍ ଦ ମୋଲ୍ଡସ ଅଫ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ ଦ ମୋଲ୍ଡସ ଅଫ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ। ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ବନ୍ଧନକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଛିନ୍ନ କରିଦିଅ, ବଟ୍ କିପ୍ ସେଫ୍ ଇଟ୍ସ ଗେନ୍ସ and its spirits। ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ନିରାପଦରେ ରଖ ବା ସାଇତି ରଖ କଣ ଏହାର ଯେଉଁ ଲାଭ ମାନେ ଏହାର ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଆତ୍ମା ବା ଚେତନାକୁ, ଅତୀତର ଚେତନାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। or else there is no future ବା ତାର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମେସେଜ ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ, ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ ଫୁଲ ଅଫ ପସିବିଲିଟିଜ ଫର ଦୋଜ ହୁ ନୋ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଦେମସେଲ୍ସ ଫର ଇଟ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସକାଳ ଆଣେ ନାହିଁ। ରାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଏ, ରାତିଟା ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ପାଇବ। ସେ ରାତି କେବେ ଅନନ୍ତ ରାତି ହେବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରାତ୍ରିର ତମିଶ୍ରା ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଶୟନରତ ଥିବେ, ଅତୀତକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଅତୀତକୁ ନେଇ ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତୀତର ଅମାରାତ୍ରି ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଚେତନାରେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ, ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ଧର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ, ଓ ସେ ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥରେ ସେମାନେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସେପାରି ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତ ସେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନୀ ହେବେ ଏବଂ ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଉପରେ। ଏବଂ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି
एथिपाई किभଳି प्रस्तुत हेबाकु हुई आमको प्रस्तुत हेबार आवश्यकता अछि नुआ आलोक आसिलानी नूतन सूर्य उइलेनी किंतु आमे जदि कोठा घर भितरे कबाड़ झरका सब बंद करिथिबा लाइट ऑफ करिथिबा एवं घर भितरे सोई रहिथिबा बाहर सुंदर आलोक थिले मध्य आमे से आलोकरु वंचित हेबा भूलटा अन्य काहारी नुहे भूलटा आमरी तो से दृष्टि आमको प्रस्तुत हेबार अछि केवल अतीतर श्रृंखलर मुक्त हेले बड़ कथा नुहे भविष्यत पई आमको को प्रकार जीवन टे बंचिबाकु हेबो तो सेथि पई प्रयास करिवार आवश्यक आमर यात्रा आरंभ हेबो विथ ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस एवं मारे कहिले जे मनुष्यर भविष्यत निर्भर करुछि चेतनार परिवर्तन रे एंड दैट चेंज इज बाउंड टू कम ए मानव जातिर भविष्यत निर्भर करुछि चेतनार विवर्तन रे कोनोसी नुआ धर्म जदि वर्तमान आसीबो धर्म कदापि मनुष्यर चेतनार अग्रगति रे सहाय्य करि परिबो नै एवं थरे मां को प्रश्न करा जेथिला वर्तमान जदि आउरी गोटे नुआ धर्म रिफाइंड हेगिरी गोटे शुद्ध पवित्र धर्मटीए संस्कृत धर्मटीए जदि वर्तमान प्रचार करा जाए ताहा मानव जाति को आगो को नहीं पारिबो कि बा आम पई सहायक होई पारिबो कि एवं मां भयंकर भाव में उत्तर दिले ए न्यू रिलीजन जदि गोटे नुआ धर्म आसे यह केवल डेंजरस हेबो नहीं केवल विपज्जनक हेबो नहीं निहाती भयंकर मध्य हेबो एवं मनुष्य जातिर चेतनार अग्रगति रे विराट बाधक हेबो तो से दृष्टि आमको जानिबार अछि जे प्रकृति रे मां जोटा कहउछंती वर्तमान समय रे अतीतर कोनोसी धर्म बा वर्तमान आउ कोनोसी गोटे धर्म मनुष्य को चेतनार अग्रगति रे सहाय्य करि पारिबो नाही केवल चेतनार विवर्तन बा रूपांतर दरकार एवं से चेंज इट्स बाउंड टू कम बोली करी मां कहउछंती से परिवर्तन ता निश्चित भाव रे आसीबो सेति पई मां को प्रार्थना करिवार आवश्यकता अछि कारण मां कर शक्ति ही आवरण छिन्न करि देई पारे कोनोसी मानसिक प्रयास बा तपस्या नुहे आमे समस्त जानि छे मां बही रे कारण मां ही सबु किछि प्रभु श्री अरविंद हेउचंती इटर्नाल शाश्वतंकर अवतार से अतीतर नुहंती कि वर्तमान नुहंती से तो भविष्यत रखुआ जाइछि गत थर भी आलोचना करा जाउथिला जे श्री अरविंदଙ୍କ प्रतिटी मेसेज इमोर्टल सनलाइट रेडिएटिंग ओवर द फ्यूचर भविष्यत को उद्भासित करुथबा श्री अरविंदଙ୍କ प्रतिटी वाणी हेउछि अमर आलोक अमर सूर्य आलोक इमोर्टल सनलाइट कि तथापि श्री अरविंद मां को भाषा रे इटर्नाल इनकार्नेशन से काली थिले आज भी अछंती काली भी थिबे एवं मां स्पष्ट भाव में कहउचंती जेते जेते बेले भी चेतनार विवर्तन धारा रे ए सृष्टि गोटे पहाच आगो को जीवा पई प्रस्तुत होईची तो सेते बेले गोटे रूप रे बा अन्य रूप रे गोटे ना रे बा अन्य ना रे आमे थिलु श्री अरविंद प्रिजाइड करिसंती ए सब ए सृष्टि रो सब किछि आर्टली ट्रांसफॉर्मेशन रे ए पृथ्वी रो विवर्तन धारा रे प्रति मुहूर्त रे श्री अरविंद तार नेतृत्व नहीं प्रतिटी संदीक्षण रे एवं मां श्री अरविंद जुगावतार एवं श्री अरविंद स्पष्ट भाव में सावित्री रे वर्णना करुछंती मदर ऑफ ऑल गॉडहेड्स बोली करी कहा जाय ऑल स्ट्रेंथ से समस्त देवदेवी मानकर जननी ईश्वरଙ୍କ जननी से तापरे जो एट द हेड सिस्टेम्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेड आमे समस्त पढु जे एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर जन्म श्रम नियति पूर्वभागे उभा होई रहिछंती से तांको आवाहने जुग चक्रावली घुरे धीर आवर्तने माइट ऑफ ऑल दैट नेवर येट केम डाउन महाशक्ति से सबुरी आसी निजा केबे अवतरी से भली एक महाशक्ति जे यहा पूर्वरु केबे अवतरण करी आसी नथिले महाशक्ति से सबुरी आसी निजा केबे अवतरी प्रथम करी मां कृपा करी मां रूप रे आसीछंती कारण मां ही करी आसिले ए पृथ्वीर समस्त दुख जंत्रणा क्लिष्ट मनुष्य माननकु से संतान भाव रे ग्रहण करि परिबे तांकर सुंदर प्रशस्त बक्ष बा कोଳରେ समस्तंकु से धारण करि परिबे संतान भाव रे मां एभली भाव रे तांकर बक्ष बाहु विस्तार करी अछंती दि वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट सावित्री रे वर्णना अछि दि होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट तांकर एकमात्र हृदय बक्ष रे ए सृष्टिर समस्त जंत्रणा क्लिष्ट मनुष्य माने सेठी आश्रय नहीं पारिबे मां से भली भाव रे कृपामयी
से आद्य अद्वितीय पराशक्ति महामाहेश्वरी महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती समय हो भाई भौणी माने ये प्रसंग को आहरी आग को आगे नेबार आवश्यकता भी नहीं। मूल कथा है जे इफ सी इज एटेंड एवरीथिंग इज एटेंड। आमे जदि ये जीवन काल मध्य मां को पाइचे मां को धरीचे सबकिछि पाइछि। जीवन रे जदि मां अछंती सबकिछि अछि, जीवन रे जदि मां नाहंती किछि नाही। विथ द डिवाइन वी आर एवरीथिंग, विदाउट डिवाइन वी आर नथिंग। आसंतु आमे माने विश्वास करिवा जे मां श्री अरविंद हेउचंती 64 कलार अवतार, पूर्णावतार वर्तमान समयर एवं एभली गोटे एक कार्य करिवा पे आसीसंती जो कार्य ए सृष्टिर इतिहास रे अतीत रे केबे ही नथिला बा भविष्यत रे एभली भाव रे केबे हेबो नाही। किंतु कथा हैला जे हमकु समस्तंकु अतीतर बंधन मुक्त हेबार आवश्यकता अछि, स्वाधीन हेबार अछि। प्रकृत स्वाधीनता अर्थ हेउछि स्व अधीन, स्व अर्थ हेउछि आत्मार अधीन हेबो। जेमति गीता रे कहउछि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्मर अर्थ हेउछि आत्मार धर्म। आसंतु आमे माने समस्ते निज आत्मार धर्म को पालन करिबा, निज भीतरर चेतना को आमे धारण करिबा एवं मां को चेतना सहित ताकू एकीभूत करिबा एवं जो सुंदर दिव्य भविष्य अपेक्षमान अछि से भविष्यत को आमे लंफ प्रदान करिबा। मां अछंती उत्तुंग शिखर रे हाथ विस्तार करी अछंती, हे संतान माने तुमे आसो, मु तुमको अपेक्षा करिछि। सुरंग सेपारी रे अछि मुइटा, तुमे निश्चित भाव रे विजयश्री मंडित हेब। युद्ध शेष रे विजय, सुरंग सेपारी रे आलोक। आसंतु आमे माने समस्ते से सौरदीप्त पथर पथिक हेबा। मांकर जय हो। समस्तंकु कृतज्ञता, मांक निकट रे कृतज्ञता। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर भाव में बुझे देले जे माँ और प्रभु से होचंती ना भूत ना भविष्यत ना अतीत एवं मांग प्रभुंकर जेते सब संदेश जेते सब कार्य फॉर द फ्यूचर जनरेशंस माने ये जो फ्यूचर टू जेमती जड़े भाई सहित कथा होती जे जड़े माट्रिकुलेसन गणित पढ़ाऊँगी माने गणित उपर दक्षता गणित पढ़ेबार दक्षता ऊपर क्लास निश्चय होते। तेणु जेहेतु माँ और प्रभु प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऊर्धर अच्छी केते जे ऊर्धर अच्छी भाई बहुत सुंदर भाव में बुझे देइछन्ती जे से फ्यूचर माने एटा आम मानुषी हिसाब से आम जब फ्यूचर देखा हे तो शरत भाई हे तो 1000 वर्ष हो पारे, वैज्ञानिक मान कोटि कोटि वर्ष हो पारे, मो 2000 वर्ष हो पारे, क्या केते हो पारे फ्यूचरटा। किंतु प्रभु और माँ फ्यूचर जनरेशन मान देखा पड़े से अनंत कोटि युग को से लक्ष्य करिसेंती एवं अनंत कोटि युग को लंफ करिवार लंफ प्रदान करने को अच्छी हमको रूपांतर करने माँ आमको आसी। तेणु आम से कार्यटी माँ करुँच। तेणु माँ पक्षरे माँ को प्रसारित ये आम चलतु मिशीजा। तेणु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भाव से आज कार्यक्रम को सी बुझे। आगामी दिन मानक आम माँ विषय शुणा, माँ कथा को पढ़ा। जो बहीटी आम बंद हो जाता CWS 32 दि मदर विथ द लेटेस्ट ऑन द मदर, विश्व जनन का विषय आम अनेक कथा बुझा भाई ठू। वर्तमान समय आम माँ गोटे गोटे मंत्र अच्छी। माँ होती पावर मदर दुर्गा, सी माँ होती दुर्गा। गोटे वेदर गोटे मंत्र सहित मु क्लोजिंग करी आज। ओम उत्तिष्ठ पुरुषी किं सपिषि भय में संपतितम यदि शक्यम अशक्यम होन्दम दुर्गे भगवती समय स्वाहा। सब माँ आसती जिते भय आसी जिते असुविधा आसी माँ आसी से उत्तिष्ठ पुरुषी। से उत्तिष्ठ पुरुषी से तिष्ठ होती पुरुषीर होती पुरुषर पुरुषी होती मातृशक्ति जागृत होती उत्तिष्ठ पुरुषी किम सपीसी से स्वरूप भय में संपस्थित जिते भय आसी जाए समस्त संतान मान प्रति जिते भय आसे भय में संपस्थित यदि शक्यम अशक्यम हम दम दुर्गे भगवती समय स्वाहा।
भगवती सेतल समय साहाय्य करती समस्त विपत्ति को स्वाहा कर दियंती समाप्त कर दियंती परिसमाप्ति कर दियंती आज से भय आम आसी जाइए आमे समस्ते से मृत्युर वार्धक्य यौवन ये जो विभिन्न भेराइटी सब रही जो रोग मोह माश्चर्य ये विभिन्न प्रकार सब ऋतु अच्छी ऋतु कबल पड़ी आम छटपट होचे ताठू आम मुक्ति लभाई आमको मुक्ति देवाई माँ अच्छा तेणु यही मंत्र सहित आम माँ वेद मंत्र सहित आम कार्यक्रम ये आम विरति घोषणा करुचे कार्यक्रम उपस्थित थी समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम प्रणाम एवं माँ और प्रभु को अनंत कोटि प्रणाम जनाई पुणी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आम कार्यक्रम को विरति घोषणा कले कार्यक्रम ओवर समस्त को अरघ माँ